हरे कृष्ण। नमस्कार बंधुरा, गोपालेर रान्नाघरे आमी रूपा। देखो आज एकादशी। एकादशी दिने नानान रकम भिडियो आमी तोमादेर संगे शेयर करेছি। आज देखो एखाने निয়েছি শামা চাল। শামা চাল দিয়ে आज आमी बानाबो पोलाও। देखो एखाने आमी कड़ाई बसिए दिएছি। कड़ाईते दिए दिएছি सादा तेल। एबार आमी कड़ाइयेर मध्य दिए देब एक डालचिनी टुकरो टुकरो करे, लवंग एलाच तेलेर मध्य दिए दिচ্ছি। फोड़नटा भाजा हয়ে গেলে दिए देब दुटो काরি पाता। एबार दिए दिচ্ছি आदा काँचा लंका कुचोनो। फोड़नगुलो सबकिछु एकसंगे भालोभाबे भेजे नेब। एबार आमी छोटो छोटो टुकरो करे कुचिए रेखेছিলাম आलू, সেই आलूगुलो तेलेर मध्य दिए देब। फोड़নের संगे आलूटा सुंदर करे भेजे नेब। एबार आमी आलूर मध्य दिए देब परिमाण मतो लवण। एकादशीर दिने सब समय सन्दक लवण व्यवहार करा उचित, ताई आमी एखाने दिए दिलाम परिमाण मतो सन्दक लवण। देखो आलूटा सुंदर भावे भाजा हये गेछे। एर मध्य एबार आमी काजू किशमिशगुलो दिए देब। एबार दिए दिচ্ছি पनिर। छोटो छोटो टुकरो करे निয়েছি पनिरगुलो एबार दिए देब। काजू किशमिश और पनिर आलूर संगे हालका करे नेड़े नेब। देखो हालका करे नेड़े निয়েছি। एबार दिए देब एक चामच घी। घी दिए एकटू भालो करे मिशिए नेब। तारपर दिए देब শামা চাল ধুয়ে রেখেছিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। শামা চাল দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে একটু ভেজে নেব। देखो सुंदर भावे चालटाও भेजे निয়েছি, झरझरे হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ অনুযায়ী চিনি। চিনি দিয়ে আরেকটু আমি মিশিয়ে নেব। দেখো এখানে আমি নিয়েছিলাম 200 গ্রাম শামা। তার জন্য ঠিক আমি এই রকম একটা বাটি নিয়েছি। प्रथमे एक बाटी जल एर मध्य आमी दिए देब। एक बाटी जल दिए एकटू नेड़े आमी देखे निচ্ছি আর जल प्रयोजन आछे किना। देखो और एकटू जल दिते होबे अल्प। देखो एखाने आरो हाफ बाटी जल आमी दिए दिलाम। एबार आमी एटाके ढाका दिए देब। देखो ढाकाटा खुले निয়েছি। एबार आमी एर मध्य दिए देब भेजे रेखेছিলাম भाजा मशला। एखाने आछे एलाच, दालचिनी, जायफल, जयित्री, गोलमरिच,
অল্প একটু সাহা মরিচ আছে, এই সব কিছু ভেজে আমি গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম, সেই মশলাটা একটু দিয়ে দিলাম। দেখো লাস্টে আমি দিয়ে দেব ঘি। এখানে তোমরা একটু গোলাপ জলও দিতে পারো, যেহেতু একাদশী তাই আমি গোলাপ জল ব্যবহার করব না। ঘিটা দিয়ে একটু মিশিয়ে নিলে শামার পোলাও রেডি। এবার পরিবেশন করার পালা। শামার তো নানান রকমের রেসিপি আমরা খেয়ে থাকি, এই রকমভাবে তোমরাও বাড়িতে পোলাও বানিয়ে খেয়ে দেখবে, কেমন লাগে কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। হরে কৃষ্ণ।